समस्त छात्र छात्री और दर्शक बंधु मान ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। पे मोर गोटे शिक्षकता जीवन अनुभूति कौन 1986 मसीह उत्कल यूनिवर्सिटी कृतित्वर सहित मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कलापर भुवनेश्वर ठार 20 किलोमीटर दूर गोटे गवर्नमेंट हाईस्कल टीचरशिप आरंभ कली। घर ठार 50 किलोमीटर दूर हाईस्कल थी तेणु मत जावास पड़े कम्युनिकेशन भल न था। किछि दिन पर पूरी जिला स्कूल जन प्रधान शिक्षक ट्रांसफर से स्कूल को आसिले से रही मुझे समस्त बंदोबस्त कले। मुझे स्कूल भितर साइंस रूम भितर रही था। छुट्टी पर चारिआडे सुनसान हो जाए पे थे समय जना पड़े बस बाहर चेयरटा पकई कि भजन शुणे टेप रेकर्डर से मोबाइल सुविधा न था। किसी दिन भितर गोटे पिलाटी आसी मत देखा छुट्टी पर एवं तार परिचय देला मो सहित बंधुत्व स्थापन कला। आम दुहे प्रतिदिन छुट्टी पर अध घंटा चेस खेलु। तो पचार तुम कौन पढ़ुच ना सर मु पाठ पढ़ुनी। ये कौन पाठ पढ़ुन ना 2 थर +2 साइंस फेल है मैथमेटिक्स मात्र पाठ हम मुझे जानी सारी तेणु बिजनेस कर भावुँ। तो जिते बुझे से कौन प्रकार राजी है पाठ पढ़ाई गाँव ठाकुराणी से बहुत विश्वास करे। मुझे गोटे प्रस्ताव देली जेहेतु हाँ से ठाकुराणी के नाँ आम गोटे टस करवा से टस तुम विन कर पढ़ ना बिजनेस कर कौन प्रकार राजी है। परदिन से छुट्टी पर आसला गोटे टस कली से हेड पढ़िया से हेड चाहिए तेणु मुझे टस कली हेड पढ़ला। प्रतिदिन आम घंटे आलोचना करूँ पाठ जेहेतु मो निकट में पोस्ट ग्रेजुएशन साधे मैथमेटिक्स मजा लगे पाठ आलोचना करूँ आम खेलु। एमती किसी दिन गलापर से परीक्षा देला एवं भल मार्क रखी मैथमेटिक्स पास कला। ए भितर प्राय 12 वर्ष चली जाइए से स्कूल मु ट्रांसफर अन्य गोटे स्कूल को जाए पुरी को गोटे स्कूल गोटे कम आसते भुवनेश्वर ऑफिशियल वर्क से ऑटो टाउन बस सिटी बस न था। कल्पना छक ओह्ल चली चली आसता है राजमहल छक हठात अनुभव कली पचर गोटे लोकटे कि दौड़ दौड़ी आसमी रही पछू चाहिए से आस मत पाद छुई प्रणाम कला। एत दिन पर तो बहुत खुशी कुंडे पकईली पचारि भाई कौन करुचु तार उत्तर दिला भुवनेश्वर गोटे +2 रेसिडेंशियल कॉलेज रे मैथमेटिक्स लेक्चरर अच्छी पूरा स्तब्ध हो जाती भावुली से दिन घटना जो कॉइन टी टस कर प्रस्ताव देते पूर्व दिन गोटे बायस्ड कॉइन तैयारी करी तार 2 पट जाक हेड थी आ गोटे कॉइन करती तार 2 पट जाक टेल थी से हेड नापी चाहिए कौशल से हेड 2 पट हेड थी कॉइन को टस कर हेड पड़ा तार गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट है जो जीवन दिग्दान गति को संपूर्ण बदलीगला। से कॉइन टी बर्तमान इस साइड देख हेड अच्छी पछ साइड हेड अच्छी एक प्रकार कॉइन को कह बायस्ड कॉइन जोटा आम इच्छा अनुसार आम पकई पार हेड कि टेप। पे 70 दशक बोधे 1975 मसीह गोटे फिल्म शोले रिलीज होता आम सब स्कूल पाठ पढ़ु से बंधुत्वर श्रेष्ठ निदर्शन तुम देख गोटे गीत थिला ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। ये गीतटा से एत लोकप्रिय है बोधे स्कूल कॉलेज सब पिला पाटे ये गीत शुनते समझते गुणगुण गीतटी गाता।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ମରଣକୁ ନ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 22 କଏନ୍ ଟସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିବ ଏଠି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା କଣ? मैं जीत गया। लेकिन जय मैं तुम्हें लेकिन कुछ नहीं वीरू, अपने बंदूक का कारतूस यहीं छोड़ जाओ, बसंती गले को जल्दी जाओ जाओ। जय मेरी जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है कि कुछ चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं। ମାମୁ ଶକୁନିର କପଟ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ମହାମଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲା। ଯାହାର ଫଳରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପରିଣତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୋଧେ ମହାଭାରତ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଶକୁନି ଯେଉଁ ପୋଷାକଟି ଗଢ଼ଉଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଏଷ୍ଟ ପୋଷାକଟି ଥିଲା। ସେଇ ପୋଷାକଟି ତାର ବାପାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିର ହାଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ନେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଡାକୁଥିଲେ ପୋଷାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା। जैसी आपकी इच्छा। भांजे दुर्योधन, क्या चाहिए भांजे? मामा श्री पाव बारह ही आएगा भांजे। पाव बारह भांजे। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। ଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଯେତେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛେ କଏନ୍ ଟସିଂ ହଉ ବା ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଥ୍ରୋ କରିବା ହଉ ବା ପୋଷାକାଠି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବାଲାନ୍ସଡ ଆଉ ଅନବାୟାସ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ଅପ୍ରବଣ ହେବା ଦରକାର। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେକ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ। ଯଥା ଆଜି ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଣେ ବାଦଲ ଘେରା ଆକାଶକୁ ଦେଖି କହିପାରେ। ଦୁଇଟି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନେ ଖବରକାଗଜ ଓ ଟିଭିରୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରି କହିପାରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଲଟେରୀ ଟିକେଟ କିଣିଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍, ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେତେ ନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ଏହାକୁ କ'ଣ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ? ଏକ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନାର ପରିମାପରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଥିଓରିର ସୃଷ୍ଟି। ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତତ୍ତ୍ୱର ଇତିହାସ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପୁରାତନ କାଳରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଏଣୁ ଖେଳର ଅର୍ଥ ଖଟାଇ ବାଜି ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥ ଖଟାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। 1654 ମସିହା କଥା। ଚେଭାଲିୟର ଡି ମେରେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁଆ ଖେଳରେ ବାଜି ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣିତଜ୍ଞ ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କେଲଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ବ୍ଲେଜ୍ ପାସ୍କେଲ
ଓ ପେରେ ଡି ଫର୍ମା ଦୁଇ ଫରାସୀ ଗଣିତଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଜି ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ସୂତ୍ରରୁ ହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତତ୍ତ୍ୱ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 1654 ମସିହାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ହଇଜେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣିତଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ସାମଲ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଡକ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତତ୍ତ୍ୱର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ, ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଗୋଳେଇବା ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଟସ୍ କରିବା ଭଳି କେତେକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା। ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଧାରଣା ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଭବ ଫଳାଫଳର ପ୍ରକୃତ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାପ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏମ୍ପିରିକାଲ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବା ଆନୁଭବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କହୁଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ପରୀକ୍ଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଟରମିନିଷ୍ଟିକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଷ୍ଟିକ ବା ରାଣ୍ଡମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। Deterministic experience କ'ଣ? Those experiments which when repeated under identical conditions produce the same result. ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଯଦି ବାରମ୍ବାର କରିବା ସମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ସବୁବେଳେ ଏକା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଛି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛେ, ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଦସ୍ତା ନେଲ, ତା ଦେହରେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ କିଛି ମିଶାଇବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଜନ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିବ। ଯେତେ ଥର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ତା ଦେହର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ +2ରେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବ, ଏଠି ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାକ୍ସ ଦିଆଯାଏ। ମହମର ଗଳନାଙ୍କ କେତେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲିବ, ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ସେ ଆସିବ 60 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଆମେ କହିବା ଡିଟରମିନିଷ୍ଟିକ। ରାଣ୍ଡମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ? If an experiment repeated under identical conditions don't produce the same outcome every time. ଏମିତି ପରୀକ୍ଷଣଟିକୁ ସମାନ କଣ୍ଡିସନ କଲେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବନି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ଆମେ ଟସ୍ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଥର ହେଡ୍ ପଡ଼ିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନିଶ୍ଚିତ ହେଡ୍ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ମନେକର ଗଢ଼େଇବା, ପ୍ରଥମ ଥର ମନେକର 6 ପଡ଼ିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 6 ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରିବାନି। ରାଣ୍ଡମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଇଟ୍ ହାଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପସିବଲ୍ ଆଉଟକମ୍ସ। ଏକାଧିକ ଫଳାଫଳ ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦ ଆଉଟକମ୍। କଏନ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ଟସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଏହା ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଟ୍ରାଏଲ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ। ଆମେ ଗୋଟେ ଥର କଏନ୍ ଟସ୍ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ, ଗୋଟେ ଥର ଲୁଡୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ। ସେମିତି ଅନେଷ୍ଟ କଏନ୍ ବା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଫେୟାର କଏନ୍ ବା ଅନବାୟାସ୍ଡ କଏନ୍ ବା ପରଫେକ୍ଟ କଏନ୍, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅପ୍ରବଣ ମୁଦ୍ରା। ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିର ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଏନ୍ ଟସିଂ ଉପରେ ଅଛି, ସବୁଠି ଦେଖାଯିବ ଅପ୍ରବଣ ମୁଦ୍ରା। ସେ ଅପ୍ରବଣ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ଦେଖିବା? ତାର ଡେଫିନେସନ ଦେଲା ଇଫ୍ ଏ କଏନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ and its center of gravity is at the center of the coin, it is called unbiased coin. ତାମାନେ ଗୋଟେ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ କଏନ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଠିକ୍ ସେ ବୃତ୍ତାକାର କଏନ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅପ୍ରବଣ ମୁଦ୍ରା। ସେମିତି ଆଉଟକମ୍ସ ବା ଫଳାଫଳ, ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଉଟକମ୍। ଆମେ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଟସ୍ କରିବା, ହେଡ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉଟକମ୍, ଟେଲ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଉଟକମ୍। ସେମିତି ଲୁଡୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଗଡ଼େଇବା, 1 2 3 4 5 6 ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଡ଼ିପାରେ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ଆଉଟକମ୍। ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପସିବଲ୍ ଆଉଟକମ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଉଦାହରଣ ନେବା,
गोटे कॉइन जब थरे टॉस करिया ताले हेड पड़ी पारे किंबा टेल पड़ी पारे तेणु ये परीक्षण रे सैंपल स्पेस एस इक्वल टू एच आउ टी बर्तमान मॉडल टी देखिबा कि गोटे कॉइन ताको टॉस कलार गोटे हेड पड़ुची गोटे टेल पड़ुची तेणु थरे टॉस कले से परीक्षण सैंपल स्पेस एस हम एच आउ टी ताको ये भाया लिखिबा S1 इक्वल टू एच टी जेहेतु तीन सैंपल स्पेस बाहर कर S1 S2 S3 ना दे यदि दुई थर टॉस करिबा गोटे कॉइन को दुई थर टॉस करिया जहा दुईटी कॉइन को थरे टॉस करिया मतलब से ताले एठी लक्ष्य करो एठी 50 पैसा कॉइन रो हेड अछि टी टेल अछि एठी हम लिखली एच टी यदि एच लिखली एच एच आसीबो दुईटा हेड अछि टी हेड एच टी आसीबो समथि टी अछि मो एच आउ टी देखि ताले एठी आसीबो टी एच टेल आउ हेड एठी आसीबो टी टी ता माने गोटे कॉइन को दुई थर टॉस कले सैंपल स्पेस टी आसीबो एच 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 टी टी एच टी टी बर्तमान चिंता करें यदि तीन थर गोटे कॉइन टॉस करा जाए सैंपल स्पेस कौन आसीबो प्रत्येक कॉइन पाखे गोटे एच टी लिखी एच एच आउ एच तेणु यहाँ एच 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 तीन हेड अच्छी एच एच आउ टी एच एच टी एच टी एच अच्छी तेणु एच टी एच सेमती एच टी टी ये टी एच एच टी एच टी 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 एच टी 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 ताले जो 8टी एलिमेंट आसला कौन कौन आसला एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी एच टी 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 एच टी 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 ताले सबु एलिमेंट सब गोटे एलिमेंट ये एलिमेंट को हम सेट करिया तार से सैंपल स्पेस कौन आसीबो S3 इक्वल टू सबु एलिमेंट नहीं हम सेट करिया ता माने थरे टॉस करले सैंपल स्पेस उपादान संख्या आसी दुईटा दुई थर टॉस करले सैंपल सेट रे उपादान संख्या आसी चारिटा तीन थर टॉस करले सैंपल स्पेस उपादान आसी 8टा तापर रिलेशन आसी थरे टॉस करले 2 टू द पावर 1 2 आसला दुई थर टॉस करले 2 टू द पावर 2 चारिटा आसला तीन थर टॉस करले 2 टू द पावर 3 8टा आसला सेमति n थर टॉस करा जाय गोटे कॉइन को तार सैंपल स्पेस उपादान संख्या आसो 2 टू द पावर n से परे गोटे लूडो गोटी जेतले मैं थ्रो करूछे बर्तमान लूडो गोटी लक्ष्य कर एटा समघनाकृति एवं तादरे टोटल 6टा नंबर अछि 1 2 3 4 5 6 ते गोटे जिंस मार्क कर जो पटे 1 अछि तार विपरीत पटे केते थिबो तार विपरीत पटे 6 अछि तार मिस्किन केते ला 7 असला सिम जो पटे 5 अछि तार विपरीत पटे अछि 2 तो एदिरा मते मिसिकरी 7 अछि सिम जो पटे 3 अछि तार विपरीत केते कहि परिबो तार विपरीत पटे केते रहइबो 4 अछि ताले मन रखता विपरीत पार्श्व थिबा संख्या दिटर समष्टि सबले 7 आसुछि ए मॉडल ली पिले मन क्लास रे करछंती तीनोटी मैच बॉक्स नहीं ता कोठा जोड़ी करछंती आ गोटे पिला मध्य थर्मोकोल काटिकरी से टाइप गोटे मॉडल करछि तुम मध्य निजे चेष्टा कले करि परियो बहुत मजादार एले बहुत क्वेश्चन तुम पाइयो वर्तमान लुडी गोटी मानकर दुईटा लुडी गोटी के हमें थ्रो करिया गोटे लुडी गोटी थ्रो कले सैंपल स्पेस आसीबो 1 2 3 4 5 6 किन जेतले दुईटा हमें थ्रो करूछे सेठी कोन कोन आसे तार गोटे मॉडल कराय छि बिंदी दुईटा लुडी गोटी नै आछि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सेठी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 सिवा चले 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तामने हम टोटल पाइले 636 टा एलिमेंट पाइला तो सैंपल स्पेस रो उपादान संख्या जो 36 ए मॉडल रो हम अनेक प्रश्न समाधान कर दे परिबा सैंपल पॉइंट कोन जानेगा सैंपल स्पेस रो प्रत्येक उपादान को गोटे सैंपल पॉइंट कहा जाए मन रखता प्रत्येक उपादान को सैंपल पॉइंट ये सैंपल स्पेस रो प्रत्येक उपसेट को कहा जाए एक घटना बा इवेंट जे कंफ्यूजन में पड़ी गनी मतलब हम गोटे लूडो गोटी की पकोचे थ्रो करूचे तार सैंपल स्पेस रे 6टा उपादान आसला तो 6टा सैंपल पॉइंट पाइले किंतु जदि तार उपसेट बाहर करिया
ताले 2 टू द पावर 6 आसो सेमते जदि गोटे कॉइन को आम थ्रो करुचे सैंपल स्पेस रे हम दीटा उपादान पाइबा एच आउ टी ताले एच टी गोटे गोटे सैंपल पॉइंट किंतु इवेंट कौन हम गोटे उपादान यदि दुईटा रहे तार उपसेट संख्या हो 2 टू द पावर 2 4 हो चारिटा उपसेट पाइबा गोटे कॉइन को थ्रो कले सैंपल स्पेस एस रे एच टी पाउचे तार उपादान संख्या 2 तो सैंपल पॉइंट 2 किंतु उपसेट संख्या 4 तो हम तार चारोटी घटना पाइबा से घटना कौन कौन हो पारे ना केवल एच हो पारे ये आसो केवल एच हो पारे केवल टी हो पारे एच टी हो पारे आउ शून्य से 5 हो पारे कॉइन को थोड़े टच कले सैंपल स्पेस एस रे पाइबा एच टी जोड़ी उपादान किंतु उपसेट संख्या है 4 ताने जेतु चारोटी उपसेट पाउचे तादरे हम चारोटी घटना बा इवेंट पाइबा प्रथम घटना कौन खाली एच माने गोटे कॉइन टच कले हेड पड़िबार गोटे घटना सेमती टी पड़िबा गोटे घटना तृतीय घटना कौन गोटे कॉइन को थरे टच कले हेड किंबा टेल पड़िबा एक घटना शून्य से 5 से घटना कौन हम चिंता कर गोटे कॉइन को टच कले उभय हेड और टेल पड़िबा एटा संभव नहीं एट ए टाइम हेड टेल पड़ी परिबो नाही तो एमती चारोटी घटना पाइबा से भाया जो गोटे कॉइन को दुई थर आम टच करुचे सैंपल स्पेस रे चारिटा उपादान पाइले एच एच एस टी टी एच टी टी ताले उपसेट संख्या केते हो 2 टू द पावर 4 16 तामान क्षेत्र हम 16 टा घटना पाइले गोटे घटना ए रो आनुभविक संभाव्यता बा एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू तब हम चिन्ह होछि पीई दैट इज इक्वल टू आवश्यक फलित बारंबारता बाय परीक्षण संख्या तार अर्थ होछि हम मन गोटे कॉइन टच करिया नेले ताको टच कले देखिए 10 थर टच कले से आसला 6 थर हेड ताले हेड पड़िबार संभाव्यता पीएच इक्वल टू 6 विभक्त 10 से तेल पड़िबार संभाव्यता 4 विभक्त 10 ताले कि जेते थर एचटी पड़िला से संख्या बाय टोटल ट्रायल संख्या सेट तत्व माध्यम घटना ई संभाव्यता संज्ञा होछि मानकर गोटे परीक्षण सैंपल स्पेस एस है एवं ई एक घटना ई सबसेट ऑफ एस हुए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ई बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस बा घटना ई टी उपादान संख्या बाय टोटल सैंपल स्पेस रो उपादान संख्या प्रश्न गोटे मुद्रा को 25 थर टच करिबारु 15 थर टी आसिले प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निर्णय कर हम टोटल 25 थर टच करछे এবং সেতে 15 थर टेल आछि ताले हेड आसीबो 25 माइनस 15 समान 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पड़िबार बारंबारता भाई मोट टच संख्या अर्थात 15 बाय 25 ताको दे हम 5 रे काटिबा ताले हम पाइबा 3/5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो एच रे बारंबारता भाई मोट टच संख्या हम एच पाइछे 10 थर 10 बाय 25 इक्वल 2/5 अर्थात पीटी इक्वल 3/5 एवं पीएच इक्वल टू 2/5 गोटे लुडो गोटी को 30 थर गड़ाइले संख्या 1 और 2 प्रत्येक 4 थर संख्या 3 और 4 प्रत्येक 5 थर संख्या 5 6 थर पड़िले ई 6 निर्णय कर हम देखिबा 1 रो बारंबारता 4 2 रो बारंबारता 4 3 रो बारंबारता 5 4 रो बारंबारता 5 5 रो बारंबारता 6 ताले मोट बारंबारता समष्टि आसला 24 तो 6 रो बारंबारता हबो 30 माइनस 24 समान 6 कारण टोटल 30 थर बढ़िया जाइछ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल टू 6 रो बारंबारता बाय समुदाय गोटी गौड़ाइबा संख्या समान 6/30 बा 1/5 नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे बैग रे 5टी धला 4टी लाल और 3टी कला एक आकृति विशिष्ट बॉल अछि बैग भीतर को न चाहि जदृश्य गोटे बॉल काढिले निम्नलिखित क्षेत्र संभाव्यता निर्णय कर फर्स्ट गोटे कला बॉल बाहरिबा सेकेंड गोटे लाल बॉल न आसीबा थर्ड गोटे धला बॉल न आसीबा ये देखिबा बैग रे मोटर केतेटा बॉल अछि प्रथमे बैग रे धला बॉल संख्या पहले 5
लाल रंगर बल पाइले 4 आ कला रंगर बल पाइले 3 ताले मोट केते हेगला 5 युक्त 4 युक्त 3 तेणु मोट बल संख्या हेगला 12 मनकर आम डब्ल्यू घटना ना दबा बैग गोटे धला बल बाहर आर घटनाटी बैग गोटे लाल बल आसिया बी घटनाटी बैग गोटे कला बल आसिया तेणु गोटे कला बल आसार संभाव्यता है से बी घटना द्वारा अनुगृहित फलाफल संख्या समस्त संभाव्य फलाफल संख्या अर्थात मोट कला बल संख्या बैग था मोट बल संख्या पाइले 3 विभक्त 12/1/4 सेमती गोटे लाल बल आसबार संभाव्यता बाहर करवा पी आर इक्वल टू लाल बल संख्या बाय बैग था मोट बल संख्या 4/12 1/3 आम प्रश्न दिखाई लाल बल न आसबार संभाव्यता केते तेणु लाल बल न आसबार संभाव्यता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आर बार 1 माइनस पी आर इक्वल टू 1 माइनस 1/3 2/3 थर्ड प्रश्न था गोटे धला बल न आसबार संभाव्यता के प्रथम धला बल आसबार संभाव्यता बाहर करवा सो पी डब्ल्यू है धला बल संख्या बाय मोट बल संख्या 5/12 तार कम्प्लीमेंट नवा तेणु धला बल न आसबार संभाव्यता पी डब्ल्यू आर इक्वल 1 माइनस पी डब्ल्यू 1 माइनस 5/12 इक्वल टू 7/12 नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे बाक्सा 60 इलेक्ट्रिक बल्ब अच्छी से 12टी खराब से चतुर्थ गोटे बल्ब बाहर कले निम्नलिखित क्षेत्र में संभाव्यता निरूपण कर फास्ट है गोटे भल बल्ब बाहर सेकेंड है गोटे खराब बल्ब बाहर बाक्सा थी वैद्युत बल्ब संख्या 60 से खराब बल्ब हूँ 12टा भल थी बल्ब संख्या बाहर करवा 60 माइनस 12 इक्वल टू 48 मनकर आम ये घटना नवा बाक्सा भर को न चाहे जदृश्य गोटे बल्ब बाहर कले गोटे भल बल्ब आसवा ये घटना टी मनकर इ नवा प्रोबेबिलिटी इ है भल बल्ब संख्या बाक्सा थी मोट बल्ब संख्या 48/60 बार काटिवा पाइले 4/5 गोटे खराब बल्ब बाहर संभाव्यता है खराब बल्ब संख्या मोट बल्ब संख्या पाइबा 12/60 लघिष्ठ कले 1/5 आम अन्य प्रकार हिसाब कर गोटे बल भल बाहर घटना और गोटे बल खराब बाहर दुटा परस्पर परिपूरक तेणु आम ये सूत्र पकई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सो 1 माइनस 4/5 5 माइनस 4/5 इक्वल टू 1/5 तेणु आप दुई प्रकार बाहर कर दे पारिबा नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे अप्रवण लुड़ गोटे को 800 थर गड़ागला पड़ी फल बारंबारता को निम्न सारणी दर्शा जाए प्रत्येक फलर संभाव्यता निर्णय कर 800 थर गड़ा जाए एक पड़ी 144 थर 2 152 थर 3 136 थर 4 128 थर 5 118 थर 6 122 थर एठारे मोट गोटी गड़ा संख्या ट्रायल संख्या हूँ 800 फल एक पड़ियार संभाव्यता कि P1 इक्वल टू एक पड़िया संख्या टोटाल गोटी गड़ाइवा संख्या तार 144/800 आम 8 रे काटिवा 18/100 0.18 ठीक सेमती फल दुई पड़िया संभाव्यता तो P2 लिखा सिंबल रे टोटाल दुई पड़िया संख्या मोट गोटी गड़ाइवा संख्या तार 152/800 ताको 8 रे काटिले 19/100 दशमिक 0.19 P3 पाइबा 3 पड़िया संख्या मोट गोटी गुड़ा संख्या 3 पड़ी 135 थर 135/800 8 रे काटिवा 17/100 0.17 से P4 बाहर करिया 4 पड़िया संख्या मोट गोटी गुड़ा संख्या 4 पड़ी 128 थर 128/800 काटिवा 8 रे 16/100 0.16 सेपरी बाहर करिया P5 5 पड़िया संख्या मोट गोटी गुड़ा संख्या 118/800 दशमिक ऊपर आसले 0.148 प्राय P6 6 पड़िया संख्या मोट गोटी गुड़ा संख्या 122/800 प्राय 0.152 सर्ट क्वेश्चन आलोचना करिया गोटे लुड़ी गोटी को थरे गड़ागला फल 8 आसबार संभाव्यता निरूपण कर गोटे लुड़ी गोटी गड़े
ଫଳ 1 2 3 4 5 6 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 8 ଆଦୌ ଆସିବନି, କାରଣ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଦେଖିବ ତା ଦେହରେ 8 ନାହିଁ। ତେଣୁ 8 ପଡ଼ିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଯଦି ଫଳ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫଳ 8 ଆସିବା ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ 0। ମନେ ରଖିବ, ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 0, ସିଓର ଇଭେଣ୍ଟ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ପାଇବା 0। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଗଲା, ଫଳ 7ରୁ କମ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିରୂପଣ କର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼େଇଲେ ଫଳ 1 2 3 4 5 କିମ୍ବା 6 ଆସିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ପକାଇଲେ ଦେଖିବା ଫଳ ସବୁବେଳେ 7ରୁ କମ୍ ଆସେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା, ସିଓର ଇଭେଣ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସବୁବେଳେ 1, ଅତଏବ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ E = 1। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଗଲା, ଫଳ <3 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିରୂପଣ କର। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼େଇଲେ ତାର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆସିବ 1 2 3 4 5 6, ଏ 6ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବା ସେଟ୍। ତାହେଲେ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ S ଆସିଲା 6, ଯେହେତୁ 6ଟା ଉପାଦାନ ଅଛି। ଘଟଣାଟି ହେଲା ଫଳ <3 ଆସିବା। <3 ମାନେ 1 2 3 ତିନୋଟି ଆସିବ। ତେଣୁ E = 1 2 3, କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ E ହେଲା 3। Probability of E = cardinality of E by cardinality of S. So 3/6 = 1/2. Question, ମିଲି ଓ ଲିମା ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯଦି ଖେଳରେ ମିଲି ଜିଣିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 0.62 ହୁଏ ତେବେ ଲିମା ହାରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ଖେଳରେ ମିଲି ଯେତେ ଥର ଜିଣିଥିବ ଲିମା ସେତିକି ଥର ହାରିଥିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜିଣିଲେ ମାନେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ହାରିବ। ତେଣୁ ମିଲି ଜିଣିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଯେତିକି ହେବ ଲିମା ହାରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ତେଣୁ ଲିମା ହାରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଲା 0.62। ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଥରେ ଟସ୍ କରାଗଲା, ଫଳ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସ୍ଥିର କର। ଆମେ ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କରିବା, ସେ ପରିଖଣ୍ଡର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆସିବ HHST THTT, କାରଣ ଟୋଟାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା 4। ଘଟଣା ଇ ହେଉଛି ଫଳ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଟି ଆସେ, ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଟି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରେ, ଦିଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ସେଟ୍ ରହିଲା HT TH TT, ସବୁଥିରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟାଏ ଅଛି ଟି, ଗୋଟାଏରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ତେଣୁ କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ୍ E ହେଲା 3। ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ E = cardinality of E by cardinality of S, ଆମେ ପାଇଲେ 3/4 ଆନ୍ସର। E = 0.05 ହେଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ E bar = କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏବଂ ତାର ପରିପୂରକ ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସମଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ 1 ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ E bar = 1 minus probability of E, so 1 minus 0.05, it is equal to 0.95, ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ପରିଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ବା ସରଳ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ଏମିତି ମନେ ରଖିବ, ମୌଳିକ ଘଟଣା ମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ସମଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ 1 ଆସିବ।